ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ এই জজমেন্ট প্রকাশ করছেন মাননীয় আডিশনাল জিলা জজ এবং ফাস্ট ট্রাক কোর্ট বিরঞ্চি নারায়ণ মিশ্র মহোদয়। সে গোটে ঐতিহাসিক রায় প্রকাশ করছেন হত্যা এবং এক হত্যা ও ধর্ষণ মামলায় মুদালা যে আক্ୟୁজ বিশু গোছায়তକୁ আজীবন কারাদণ্ডরে দণ্ডিত করছেন এবং 1 লক্ষ টঙ্কা তাকে জরিমানা করছেন অনাদায় আহরি 1 বর্ষ সশ্রম কারাদণ্ডরে দণ্ডিত করছেন এবং এই রায়টা এক জুডিশিয়ারি এবং বিচার বিভাগ প্রতি গোটে লোকমানଙ୍କର আস্থা প্রকট করুচি এবং এই রায়রে যে অন্য মুদালা মানে প্রমাণ অভাবরু অন্য যে 3 জনক নাঁরে চার্জ ফ্রেম হয়েছিল বিচার সে ট্রায়াল হোলা তাঁর সফিসিয়েন্ট এভিডেন্স ন মিলিবার সে মাননীয় আদালত খলাস করছেন এবং এই যে মুখ্য অপরাধী যে কি যে ভিকটিম যে পীড়িতাকে সে तालचेर स्टेशन रु तालचेर रोड को आने बाटर ताकू ऑटोरे सी जने ऑटो ड्राइवर थिला ताकू नेकरी गोटे जंगल रास्ता को चली जाइथिला। जंगल रास्ता सेठे ताकू धर्षण करथिला प्रथमे एवं धर्षण करिया परे तार ताकू हत्या करथिला। हत्या करिकरी से फेरार हो जाइथिला एवं सीसीटीवी फुटेज आधार तांकर परिवार लोक विक्टिम रो पीड़ितार परिवार लोक ताकू गोटे देइथिले मिसिंग रिपोर्ट जीआरपी पुलिस स्टेशन रे जोटा कि तदंत परिसरभुक्त थिला एवं से आधार रे तार बॉडी 9 दिन पर डिकम्पोज तार मृतदेह मिला से आधार रे से जो ऑटो रे नहीं थिला सीसीटीवी फुटेज आधार रे तार प्रमाणित होला एवं से घटना घटेया परे से सुरट पळै जाइथिला। सुरट रु ताको पुलिस ताको अरेस्ट करी आनिथिला। अरेस्ट परे तार से दोष स्वीकार करथिला। दोष स्वीकार करबा परे से 28 टी साक्षी अन्यान्य डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करी आमर अदालत रे माननीय अदालत ताकू दोषी साब्यस्त करछंती एवं एटा पीड़िता परिवार प्रति गोटे विचार विभाग प्रति गोटे तार आस्था प्रकट होईची एवं सेथिपाई मु बहुत खुशी। एवं एठिरे प्रथमे से जो मिसिंग रिपोर्ट देइथिले जीआरपी थाना रे से जो तदंत करुथिले जो एसआई से रीताराणी प्रधान से तांकर कर्तव्यर अवहेला करने जो एटा तदंत प्रक्रिया बहुत बाधा सृष्टि होता कारण से डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ड्यू टू नेग्लिजेंस से आउरी शीघ्र से आक्यूज को मुदाला को धरा पारि था जहाँफल कि सेटा हो पारा नहीं एवं माननीय आमर जो एसपी महोदय प्रत्यक्ष प्रत्यावधान रे ए तदंत प्रक्रिया त्वरान्वित होता एवं तापरे ये जो आमर ये केस को तदंत करुले जे दुष्मंत कुमार सिंह जो आईआईसी बरपाड़ा सी मत भल एटे तदंत करी दोषी को न्याय प्रक्रिया दंडित कराई पारि। विचार विभाग से जो एसआई जो तदंत करते मिसिंग रिपोर्ट को ठीक भाव में परिचालना करले नहीं जहाँफल कि केस विलंब है यही पर्यायर पहुँचापी आक्यूज को धरिया क्षेत्र में विलंब है से विरुद्ध में माननीय अदालत ता विरुद्ध विभागीय कार्यानुष्ठान नापी जजमेंट जो आदेश निर्देश प्रशांत कुमार रथ एडिशनल पीपी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज कौन केस थिला और कौन विचार आज जो सुभद्रा पतिली केस रो तार रेप एंड मर्डर थिला से केस में आपनकर आज राय सुना गला आमर स्वतंत्र स्वतंत्र एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फास्ट ट्रैक कोर्ट से बरपाड़ पीएस केस नंबर यहाँ आपंकर 183/25 से केस रे साक्ष्य प्रमाण नहीं 28 जन साक्ष्य प्रमाण नहीं आउ सबू डॉक्यूमेंट को तर्जमा करी सबू साक्ष्य को तर्जमा करी शेष से 4 जनकर थिला 4 जन ना केस थिला जो विशु गोछायत एवं तार बापा तार जो ससुर आउ तार भाई जन ये 3 जन प्लस ये विशु गोछायत किंतु मान्यवर कोर्ट ये जो अन्य 3 जन को एथरे तरफ साक्ष्य प्रमाण न मिलबारु निर्दोष खलास करथिले किंतु ये विशु गोछायत को से दिन से माने फाउंड गिल्टी
ମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାର ଶୁଣାଣି ହେଲା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେଲା। ଶୁଣାଣି ପରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମହୋଦୟ ଏହି ଇଏରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାର୍ଜକୁ ସଜା ଶୁଣେଇଲେ। ସଜା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦଫା 64(1) BNS ରେ 15 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜେଲ୍ ଯିବ। ତାପରେ 103/1 ମର୍ଡର କେସ୍, ସେଥିରେ ସେ ବି BNS ରେ ସେ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଫାଇନ୍ ହେଲା 30,000 ଟଙ୍କା, ଅନାଦେୟ ଅଧିକ 1.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସେ ଭୋଗିବ। ସେମିତି 66 ରେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ମାନେ ପୁରା ଟିଲ୍ ଡେଥ୍, ସେ ସଜା ଭୋଗିବ ଏବଂ ସେଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ତାକୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ନହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସେ ଭୋଗିବ। ସେମିତି ଯୋଉ ବଡିଟାକୁ ସେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କଲା ପରେ ବଡିଟାକୁ ସେ ଡିସଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇଥିରେ 238A ସେକ୍ସନ BNS ରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଏବଂ ଅନାଦେୟ 6 ମାସ ସେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଏଇଟା ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନସେସନ ତାର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ, କାର ସେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ପତି ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲା ତାର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନସେସନ ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯୋଉ GRP ଥାନାର ASI ରୀତାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରିଥିଲା, ମାନେ ତାଠି ଏଇ ଯୋଉ ମିସିଂ ହେଲା, ସେ ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରୁ ସେ ତାଳଚେର ରୋଡ ଯିବା ବାଟରେ ତାର ମିସିଂ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମିସିଂ ଇଏ ପାଇଁ ସେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି GRP ଥାନାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେ ଠିକରେ ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।